Zdravo svima, danas sa nama je glavni krivac za ove serije podcasta koje gledate i koje ćete gledati, Alen. Hello! Pozdrav, Alene. Evo, hajde za početak da vidimo, čuli smo ko su, šta su, odakle su, kako su zviždači, whistleblowers. Ima ih i kod nas, nećemo vjerovati. De nam malo o tome. Ovako, šta ćemo? Hoćemo prvo oko malo kako zaštiti ili ćemo direktno na primjere da priđemo? Zato što imamo stvarno primjera koji su... Hajmo oko toga, oko čega se zviždi kod nas uopšte. Oko čega se zviždi, super. Ovako, prošle godine, to je 2020. pošto zavisi kad ko gleda, 2020. godine je bilo najviše prijava u medicinskom sektoru. Tako da je bilo prijava korupcije na sve strane, stvarno. Ne samo zbog korone ili i zbog korone? Generalno, mislim, napokon je ljudima valjda došlo do glavi da u stvari mogu prijaviti kad im neko traži kovertu. A pošto je puno ljudi ostalo bez posla, naravno, ostalo i bez medicinske zaštite kako trebaju da dobiju, bez da daju dodatno na to. Tako da je bilo dosta prijava. Sad nisam siguran kako se to riješilo, zato što ih je bilo stvarno puno, a isto tako koliko je bilo tu pravi slučaj zviždača, a koliko je bilo samo nezadovoljnih građana koji su jednostavno prijavili. Kasnije ćemo pričati malo i o razlici također između našeg sistema i nekog drugog sistema. Ali evo imamo recimo dva konkretna primjera za sada. I izvinjavam se svima, pošto trebam da vidim samo imena. Višnja Marilović. Ona je jedna od primjera gdje je u stvari zakon zaštitio zviždača. Ona je prijavila direktora Skenderije da je 1,5 miliona maraka uložio u svoj privatni hotel, a to su sredstva od Skenderije, u privatni svoj hotel za podršku fudbalskom klubu za koji je navijao i za kupovinu, izlaske, zabavu i tako dalje. I naravno bila je otpuštena, kao što se to inače dešava ne samo kod nas, generalno se dešava da ljudi ostanu bez posla zbog svojeg whistleblowinga, zbog zviždanja. I sud je presudio u njenu korist i morala se vratiti nazad na poziciju na kojoj je radila već. Samo da znate, nasmijao se jer je meni bubica spala, ne zbog koruptivne afere. Ne, naravno, nikad. I još jedan primjer, samo za sad, to je Milan Vukelić. To je zaposlenik inženjer građevine u Banjalučkom institutu za prostorno uređenje i građenje. Ovo sam morao također da pročitam, zato što je dugo ime instituta. On je prijavio korupciju, ali također je prijavio da ga policija maltretira zbog toga što je prijavio korupciju. I jednom su mu razinjeli auto i drugi put su ga ubili. Naravno, previše je čudno sad da kažemo nekoga je drugi ubio. Da. Ali također sad, koga je ubio još uvijek mislim da je misterija. Pa mislim, ako pratimo ove cijele slučajeve, evo sad i pravda za Dženana, pravda za Davida, čak i to možda možemo nekako nasloniti da su to možda u nekom, možda prije David nego Dženan, ali da je i to u nekom vidu da su to mogli biti eventualno zviždači za nešto. Jesu, što je sistem prikrivao. I takako, samo što kod nas trenutno zviždač, onaj koji prijavljuje korupciju koja je uglavnom ekonomska. Mislim, 100% slučajeva skoro da se to dešava. Hajmo sad, možda ćemo se kasnije malo vratiti na taj ekonomski dio. Važimo za visoko korumpirano društvo. Znači, nekako je opće mjesto da smo korumpirano društvo, da čitav sistem počiva zapravo na korupciji. Kako je zakonodavno to riješeno kod nas? Zakonski imamo dobro rješenje, stvarno. Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH je jedini zakon, to moram odmah da spomenem, koji preemptivno
može djelovati da zaštiti zviždača od odmazde. Dakle, u ostalim mjestima, u Europskoj uniji recimo i dalje, zakon stupa na snagu o zaštiti tek kada se dokaže da se radi na tome da se diskredituje neki radnik ili da mu se daju nemogući uslov da ostane na poslu, da se baš ide sa namjerom da on zakasni više puta ili ona naravno. Bio je jedan slučaj recimo u Srbiji gdje žena koja je radila u opštini, poslali su je nakon prijave 5 kilometara negdje van u građevinu koja nije radila 10 godina, koja je neuslovna za rad. I ona je svaki dan morala ići tamo na vrijeme dolaziti i jednom nije uspjela. I naravno, neko je to pratio i baš taj dan je neko podnio prijavu, nije imala posla žena nikako. I baš je taj dan neko podnio prijavu da ona ne dolazi na posao. Trebao mu je neki dokument ili nešto. Znači, bukvalno sistematska diskriminacija, odnosno sistematsko kažnjavanje. Da, sistematsko kažnjavanje i takako, to je jako sa predumišljajem. Ali da se vratimo na našu situaciju, kod nas se preemptivno djeluje, dakle, ako ima neka osnova sumnje, bilo kakva, da će se desiti to, da će krenuti osveta prema zviždaču u bilo kakvom smislu ili zastrašivanje, djeluje se tako da se odmah upozori na to da se to ne radi. I tako se zaštićuje zviždač od početka. Također, može se odati kod nas u zakonu o zaštiti prijavitelja korupcije u institucijama BiH, može se odati poslovna tajna i zviždač nije odgovoran za nju. Naravno, poslovna tajna nije isto što i vojna tajna i tako, to je drugi teritorij skroz, ali zviždač neće biti odgovoran za otkrivanje te tajne. Ako je naravno legitiman dokaz za korupciju. Također su tu i kazne od 10.000 do 10.000 eura, ali to su lične kazne za one koji nemaju neki mehanizam za zaštitu zviždača, što je odlično. Dakle, ide se direktno na samog vlasnika, to jest direktora u ovom slučaju. Ko bi trebao biti odgovoran? Da, naravno, u odnosu na odgovornog, ali imamo naravno i negativne strane, a to je da taj zakon nikako ne vrijedi u privatnom sektoru i također to je zakon za državne institucije. Da. Ne vrijedi na kantonalnim nivoima, na federalnom nivou ne vrijedi nigdje od nižih, dakle samo za isključivo državne institucije. Koje su opet zarobljene. Da. Ako govorimo sad političkom terminologijom, da, imamo deep state, imamo zarobljene ustanove, vidimo da se većina političkih odluka ne donosi u njima, a istovremeno da su postale klijentelistička mreža u smislu uhljebljavanja bliskih stranačkih. Zakon postoji, ali to je sve, ajmo reći, u teoriji. Šta je u praksi? U praksi je skroz druga stvar. Ali prvo da se vratim samo na jednu još stvar, jako bitno. Republika Srpska ima zakon o zaštiti zviždača koji je stvarno dobar. Federacija nema nikakav zakon. Zadnji put kad se glasalo o njemu, on je oboren u januaru 2021. i otad se, koliko sam poznat, nije ni raspravljalo o njemu. Nadam se da će se nešto desiti po tom pitanju, zato što trenutno u Federaciji niko nije zaštićen od zviždača. I izvini samo ako možemo da se vratimo na tvoje pitanje koje je bilo... Oko čega tačno? Za primjenu zakona, teoriju, praksu ili... Sve to zajedno. Sve to zajedno. U praksi kako se to ostvaruje? U praksi se ne ostvaruje. Mislim, čak ni u institucijama, logično. U institucijama, sad, problem je, kod nas prijavitelj korupcije sam po sebi imaju dva velika problema. Urađena je studija u kojem se dokazalo da je, to jest u kojem iznašeni su statistički podaci, da većina ljudi koja prijavila korupciju se boji za sebe. Dakle, oni ne vjeruju, za početak ne vjeruju u taj zakon. Koliko god da je zaštićen neko na papiru, on i dalje nema apsolutno ništa od toga. Očito, mislim, čim se ne prijavljuje. A druga velika većina
je u stanju letargije, kao i cijeli ostatak društva. Ne talasaj. Zato što ne misle, ne vjeruju da će njihova prijava išta riješiti. Da će samo ko će me slušati? Džaba radim ovo, oduzmam vrijeme sebi, ni za šta. I onda veoma često što se vjerovatno zna desiti da bi taj pojedinac upravo zbog straha možda bio izolovani slučaj u nekom preduzeću ili firmi gdje ostali možda zbog straha ili same egzistencijalne, iz egzistencijalnih razloga ne bi smjeli stati uz njega plašeći se da će ostati bez posla, a na svu sreću, odnosno nesreću, toliko ima te, poslužiti se tim terminom, armije rezervnog rada, koja će jedva dočekati da neko dobije otkaz kako bi uskočila tu na njegovo mjesto. S obzirom da imamo to uslovnost, ako imaš posao, čuvaj ga, pa makar i da šutiš. I evo, recimo, ja sam pronašao ove godine Transparency International je u povodu obilježavanja Međunarodnog dana zviždača naveo kako tek 10. zviždač u BiH može koristiti mehanizme pravne zaštite. To je vjerojatno ovo što si ti govorio, da ne postoji zakon u federaciji, da na državnom nivou postoji samo za ove ustanove, a da privatni sektor je totalno izostavljen. Da, ali imamo još jednu tu stvar. Ljudi baš koji trebaju zaštitu, trebaju da dokažu dobru volju. Iako je po zakonu teret dokazivanja nije na njima. Dakle, oni ne moraju dokazati tu korupciju, oni moraju samo da upute na tu korupciju, a na onome ko je optužen je burden of proof, dakle, težina dokaza da dokaže da on nije taj. To bukvalno je ono što radi opozicija u politici. Ali tu nema dobre volje. Tu sad možemo postaviti pitanje koliko je dobra volja, a koliko je zapravo samo želja da se dođe do pozicije vlasti. Da, naravno, to je itekako legitiman stav. Imamo, naravno, kada opozicija ili bilo ko, mislim, ne mora čak biti dio opozicije, može biti nezavisan totalno ili izašao. On ima svoj mandat, ali se povukao iz toga, ali je zadržao mandat zato što je na njegovo ime, ne na stranku. I on, taj pojedinac, ako upućuje na korupciju, recimo u javnim nabavkama, koji je ogroman problem u Bosni i Hercegovini, i ako upućuje, naravno, tu je da li je u pitanju dobra volja ili je u pitanju samo, ne mogu reći maliciozno, mislim, ide se maliciozno u odnosu na vlast, ali koliko je kupljenje političkih poena, a koliko je u stvari dobra namjera da se građani upute šta to postoji u tom dijelu. Naravno, tu ima i portala i advokati se bave time i lagano su dostupne informacije, pogotovo oko javnih nabavki. Evo, samo smo imali oko respiratora ogromnu aferu koja je javna nabavka i dalje. Ali srećom, to je, ne znam, ogromna je bila stvar u pitanju, pa je došlo prvo do medija prije nego što je bilo ko od zviždača uspio tu uopšte da pokrene temu. Ali opet što je paradoks, za respiratore u federaciji, gdje nemamo zakona, imamo predmet pred tužilaštvom, a u Republici Srpskoj gdje imamo zakon, ja se ne sjećam da li je išta oko one bolnice montažne pokrenuto. Mislim da nisam ni ja siguran da je pokrenuto. Što znači da opet imamo jedna. Još za kraj možda jako bitno da razjasnimo nešto. Mi smo o tome raspravljali prije nego što smo počeli sa snimanjem. Institut inspekcije koji postoji kod nas. Razlika između zviždača i inspekcije. Koja je uloga inspekcije tu? Evo ovako, baš za inspekciju je to je onaj slatko-gorki odnos. Zato što kod nas u zakonima, doduše u zakonu o zaštiti u Republici Srpskoj nije tačno definisano da je isključen privatni sektor. Ali jednostavno se nigdje ne navodi. Tako da je otvoreno za interpretaciju. Priječitno je, da. Kod nas privatni sektor je pokriven inspekcijama. Međutim, najveći problem tu je što se ljudi boje da prijave svog nadležnog. Zato što se boje baš ono što smo malo prije pričali, ne talasaj, imaš posao, pogotovo ako je stabilan, ako je na neodređeno, kad ćeš drugi put naći posao. A
ima neku uvijek ko će doći, mislim sad se smanjuje i taj broj ko će doći pa se mora ipak malo razgovarati o tome. Ali inspekcija kod nas stvarno radi svoj posao i jedva čeka da neko prijavi oblik korupcije ili bilo kakvu zloupotrebu, pogotovo ako su porezi u pitanju, ako je pranje novca, bilo šta od toga. Oni jedva čekaju. Međutim, ljudi se i dalje boje da to prijave. Za razliku od našeg sistema gdje imamo, mislim to je također nije samo naš sistem, naravno imamo taj isti sistem u Srbiji. Uglavnom... Exiu. Da, Exiu. Dok je, recimo, u Americi, to ne postoji. Jednostavno ne postoji. Svako ko prijavi korupciju je automatski zviždač. Mm-hmm. Kod nas, onaj ko prijavi korupciju u privatnom sektoru ne može nikako po zakonu biti zaštićen po tom zakonu. On je sam prepušten sebi. I to je najveći strah koji neko može dostići. Iako zna da se nešto čudno dešava, on, bilo koji pojedinac, to neće sebi da dopusti. Bez obzira koliko hrabar bio. Ali također imamo, ali moramo se vratiti samo na jedan dio baš o zakonu, za procedure kako prijaviti. Da, to je kod nas. To smo malo propustili, nažalost, ali jako je bitan dio. Imamo interne i eksterne. Interne kontrole su one kojima ljudi najmanje vjeruju. Zato što su to interne koje su vjerovatno povezane u cijelom tom lancu i ljudi im ne vjeruju. A eksterno imamo sudove i medije. Najgora stvar koju zviždač može da uradi je da odi direktno u medije. Mm-hmm. Recimo u Republici Srpskoj. Samo pojasni zbog čega. Zato što je, kad se neko tako stavi pred kameru, on postane javna ličnost. I on je apsolutno otkriven. Bez zaštite. I cijeli život mu može biti uništen. Da je samo malo u krivu. I dalje ono što je teret dokaza na optuženom, i dalje je teret dokaza kad neko dođe u medije, teret dokaza je na njemu. Kako je to došlo? Otkud mu to? Tako da je najbolje bi bilo u stvari da se ide na organizacije ili advokate. Mm-hmm. Nedavno se u Sarajevu održala regionalna konferencija za zaštitu zviždača i tu je bio predivan primjer, baš jedan advokat iz SAD-a je rekao, advokati nisu toliko uštogljeni, nisu samo gladni para. Kada vjerujte, on će vam pomoći. Samo otiđite i pitajte i besplatno će vam pomoći. Bar je tako tamo, njegovo je to iskustvo. Da sad ne prenosim na neke druge regije, naravno. Ali kaže, mi jedva čekamo, on prvi kao advokat, da uradimo nešto što nije prijepis nekretnine. Da uradimo nešto, pogotovo ako vidimo da tu ima neke supstancije. Kod nas je prijepis nekretnine možda egzotičniji nego njima. Pa vjerovatno, ali to govorim baš u njegovom primjeru. Ali uglavnom, ljudi izbjegavaju, dakle treba izbjegavati da se ode u medije, ali također izbjegavaju da odu na sud. Zato što je prva pomisao kad neko čuje sud, to je skupo. Iako su po zakonu svi, jednom i drugom, oslobođeni plaćanja sudskih taksi i bilo kojeg troškova, osim ako se dokaže da nisu u pravu. Mm-hmm. I tu je ono, da neko ima 1% sumnje, opet, skup je to proces. Može da ga košta posla i vjerovatno će ga koštati posla, ali ovako još mora da plati onda i sudske troškove od čega. Šta onda evo preporučite za kraj? Kako ohrabriti u ovom... Naravno, treba preporučiti da svi koji primijete bilo šta što je vrijedno zviždanja pod navodnicima, da ne ide u medije. Prva stvar koja je, pogotovo zato što ima primjera, još ću se jednom samo vratiti prije kraja, na jedan od primjera sa te konferencije već navedeni, gdje su ljudi dolazili tim advokatima i već su govorili, ovo mora da izađe u javnost, ja moram da sebe otkrijem. Oni već imaju scenarije ko će i glumiti u filmovima o tome, zato što misle da je to toliko veliko. Recimo u Republici Srpskoj je u zakonu definisano da zviždač mora ostati anoniman, osim u slučaju da isključivo želi da se otkrije njegov identitet. Mm-hmm. To je poslovna tajna. Znači, stvar povjerenja između advokata i to. Ali,
Da se vratimo sada na kome se zviždač treba obratiti. Treba da se obrati bilo kojoj organizaciji koja se i marginalno bavi time. Zato što je velika šansa da oni ako nemaju advokata ili bilo koju pravnu ličnost, da imaju kontakt sa nekim ko će jedva čekat da pomogne. I također oni mogu da zaštite anonimnost, osim naravno u slučaju da taj neko želi, ali tu se već treba sjesti i malo porazgovarati sa tom osobom kako bi se vidjelo da li je opravdano ići u javno sa tim, pošto evo imamo primjer iz Centralne banke ovog Sinana Sinanovića koji je 3 puta odbijen od strane APIK-a za zaštitu kao zviždač, odnosno nismo dodijelili status zviždača zato što nije bilo tu, nismo mogli da dokažu dobru volju od kojoj smo već pričali. Tako da otiđite u organizaciju koja se bavi bilo kojom zaštitom ljudskih prava, bilo kojoj. Zato što oni znaju šta je, te bar procedure, iako nemamo neku organizaciju koja je baš striktno za to namijenjena, dosta organizacija ima veze sa tim, u većoj su slici. I mogu stvarno da pomognu zviždaču. Bitno je ostati anoniman za početak, a onda tek dokazati korupciju i zaštiti sebe. Ako se već ne može ta korupcija, čak i da propadne taj slučaj, da li je kao u slučaju gospodina Vukelića, da li se isplati riskirati život za to? Da. Alene, hvala. Hvala tebi, Jasmine. I mi se vidimo onda opet uskoro. Ostanite na ovom kanalu, pratite kanal, pratite događaje koje organizujemo i do nekog narednog gledanja.